Okay, so we will start na lang our discussion while waiting for the others. Anyways, this discussion is recorded, which means that they can view this anytime once it is uploaded in our YouTube and Facebook page. So I guess we are done with presentation of data, the presentation of the data. Now we will proceed to the numerical measures of data. Supposedly this is not my kuan, my slide. Okay, so wait lang ha. I'll have to show something. Okay, na-summarize na ko ni. Okay, so when we say numerical measures of data, we are talking about describing the data based on their characteristics and behavior. So one way to describe the characteristics and behavior of the data is by identifying the level of measurement, its measures of central tendency, its measures of dispersion, measures of position, wala lagi diri ang akong measures of position, and measures of position, no? So it's one way to describe. So naana ta sa area of descriptive statistics wherein aside from showing, ani man god, pag mag-describe ka sa data, aside from grouping the data into tables, aside from grouping the data into graph, there are other ways to describe what type of data naa ka. Now, ways to describe what type of data naa ka is through identifying its measures of central tendency, measures of dispersion, and measures of position. Okay, so let's start with the discussion of population. No, from the definition nato last time, no, the population is the total subject nga imong studyhan. Meanwhile, when we say sample is just part of the population, no? Part lang siya sa population. So, ako lang ikuan. Okay. Now, in numerical measures, sa ako nag-mention ganiha, sa numerical measure, we have this one way to describe. Kung may i-describe ha, one way to describe, i-describe nimo ang data based on what type of data na ka. So one way to describe the data is to identify the center of the data, no? To describe the characteristics of the data set, you need to identify the center of the data set, no? The center of the data set. So the center of the data, to identify the center of the data set, we have this what we call measures of central tendency. Now, the measures of central tendency is any single value that is used to identify the center of the data or typical value. Now, natay tulo ka klase sa measures of central tendency. One is the mean, the other one is the median, and the third one is the mode. Now, we will have to differentiate the difference between the two, and the three rather. When we say mean, it is sum of all observed values divided by the number of observation. So, it is the average, no? In the layman's understanding, the mean is the average. Meanwhile, the median is defined as the positional middle value when observations are ordered from smallest to largest, which means that the median is the position, the center position of the data set.
Ngano nakaingon man ka nga center position of the data set, sir? That's because para makuha na to ang median, we need to arrange the data from the smallest to largest or from largest to smallest. Meanwhile, the mode is the observed value that occurs most frequently. Katong mga nagbalik-balik, muna gitawag og mode, no? Katong value nga gasig balik-balik sa imong data set, muna gitawag og mode. Now, when we say mode, natay ginatawag nga unimodal, natay bimodal and trimodal. Okay. When we say mean, we can use this one for quantitative data. No? It is the most popular measures of central location. It is affected by extreme scores. Nganong affected man siya by extreme scores? That is because kung naay dako kaayo nga score o naapoy gamay kaayo nga score, the mean is affected. For example, the score is 5, 4, 3, di na score isa nga natapo nga 20. No? So di na siya mo tell truly the center of the data. Why? Because affected man gud ang mean sa highest score or the lowest score which is 20, no, sa akong gihatag example. So muna gitawag siya affected by extreme scores. It is unique. There is only one answer. Yes, tama. It is unique and there is only one answer. Now, among these measures of central tendency, no, the median and the mean is unique. No? Unique ni sila tungod kay usa ra gyud ang value ani nila. Now, let's move on to median. Extreme values do not affect the median as strongly as they do with the mean. They are not affected by extreme values. Why? Ganon dili man sila affected with the extreme values? That's because the median is the position, no? Makuha na to ang median based on the position. So since makuha na to siya based on the position, they are not affected by extreme values. Nga naman, gina-arrange man sila. Gina-rank man nato sila. Wala man nato gikuha ang iyahang real value. Gina-rank man nato siya. Then based sa ilahang rank, di nato gikuha ang iyahang value. So which means that even though naka-extreme score, no? Naka-extreme score, dili siya affected. It is useful when comparing a sets of data. Then it is unique. There is only one answer. Tama. So same with mean, the median is also unique, no? Unique siya. Nga naman, usara po ang iyahang answers. Now let's move on to mode. May not exist. Posible nga walay mode. Nga naman, if ever magani walay nagbalik-balik nga value sa data set, posible nga walay mode. Ni also not be unique. Pwede siya nga dili unique. Nga naman, tungod kay gabalik-balik man siya. Extreme values do not affect the mode. Tama. Same with the median and the mode. Dili sila affected by extreme values. Nga naman, dili sa mode, most frequent man siya katumang nagbalik-balik. Ang ilang gi-consider. Di man siya average, right? So not necessarily unique. Then when no values repeat in the data set, the mode is every value and is useless. Which means that kung walay nagbalik-balik sa imong data set, walay mode. Ganun wala may mode kay usually sila tanan ang mode. Okay. So the measures of central tendency, nga nila ang computation for the arithmetic mean. The mean is equals to the summation of the x value divided by the n. Which means that i-add ra nimo ang tanang score para makuha nimo ang mean, i-add ra nimo ang tanang score divided by pila sila kabuok, no? Pila sila kabuok. For example, this one, for manual computation, for example, this one, imo lang i-add isa-isa, 91 plus 90 plus 79 plus 85 plus 80 plus 76 plus 80 plus 79 plus 80 plus 72 plus 82 plus 84 plus 83 plus 72 divided by 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Divided by 14. 15. No? Divided by 15. So, ingana ang pagkuha sa mean. Now, we will proceed to the median. How to get the median? So, the median, natay duha ka pa maagi. If the median is an odd number, no? Kung odd number ang median, dali ra. Kaya pag-arrange nimo, like this, oh. So, we have given 4, 6, 5, 3, 4, 5, 4. Ang imong buhaton ani is, imo lang man siyang i-arrange. So, pag-arrange nimo, may man siyang 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6. So, kwaon na nimo diretso ang tunga-tunga. That is good for odd number. Pero pag even number, just like this one, kanina sa taas, kani, so, ang imong buhaton is, kwaon nimo ng duha sa tunga-tunga, kanang duha sa tunga-tunga, 4 and 5,
2, 4 plus 5. Yan, nara. Kunin mo yung 2 sa tunga-tunga, and then, i-divided by 2. Divided by 2. So, muna na dayon na ang median. No? So, natay pamaagi, duha ka pamaagi para ma-solve ang median. Number 1, pag-add number, dito na kuhaon, i-arrange na to ang data. Then, dito na to kuhaon ang tunga-tunga. Pag even number, i-arrange na to ang data, then kuhaon na to ang 2 sa tunga-tunga, i-add siya, divided by 2. Now, sa mode, no? Dali ra ang sa mode. Pangitawon ra nimo ang nagbalik-balik. No? Imo rang i-identify kung unsa ang data to nagbalik-balik. Pag walay nagbalik-balik, so walay mode. No? Okay. Now, we will proceed to mean frequency of distribution. So, kaning mean frequency of distribution, ginagamit lang nato ni especially pag magbuhat taog class, no? Maka-create lang taog class if natay group. Pero usually wala na kay ni ginagamit, no? Wala na kay ni ginagamit. Okay, proceed ta sa shape of distribution. So, the shape of distribution is the shape when atong i-plot ang atoang data in a graph, no? So, the shape of distribution is symmetric when a vertical line can be drawn through the middle of the graph of the distribution and the resulting hubs are approximately mirror of the image. So, let's try to consider this example. No? Ikani. So, symmetric ni siya tungod kay kaning pikas o kanang pikas are equal. No? Kanang pikas nga side, the left side, considering nga kaning tunga-tunga, muni ang tunga-tunga. Then we have the left side and the right side. If both are equal, no? If the size or the size of the graph on the left side is equal to the size of the graph on the right side, symmetric na siya. No? So when we say symmetry is the symmetric, mo siya consider as shape of the distribution. Now, we talk about shape of the distribution atay skewed to the left and doon na po tayo skewed to the right, no? Positively skewed and negatively skewed. Now, kanus ano to mahibalaan? Mahimo lang siyang symmetry. No? Symmetric ang distribution if the mean is equal with the median and the median is equal with the mode. Kung ato na siyang i-graph, aning bell-shaped graph, equal ni sila tanan. No, mahitabo lang siya kung ang mean is equal with the median and median is equal with the mode. Now, mahitabo nga na ata is skewed to the left if the mean is equals with the mode. Meanwhile, the mean is less than the median. Mahitabo lang nga na ata skewed to the left kung ang ato ang median is smaller than kung ato ang mean is smaller than the median. No, so the shape of the distribution now, it looks like this. Ingani na ang itsura. No? Now, we also have skewed to the right. Ingani ang itsura sa skewed to the right, mahitabo nga na ay skewed to the right distribution if the mean pod is greater than the median. Kung ang value sa mean dako ang iyang value kaysa median, so natay skewed to the right distribution. Okay, question. Before we proceed, paspasan na ito ni kaya mag-atag na ko mag-sample ko activity. Question. Wala? MJ. Wala na, sir. Okay. Now, so we will proceed to measures of variation. So, unsa ni measures of variation? The measures of variation is part of the numerical way or the descriptive way of identifying what type of data na aka. So, unsa ni measures of variation? The measures of variation tells us how varied is the data. Kung how varied is the data, unsa kabungkag ang data from each other, unsa siya kalagyo from each other, pwede pod nga kag measures of variation, unsa siya kalayo gikan sa center, no, sa mean. So munang natay measures of variation. So one way to identify the measures of variation is the range. The range is the distance from the smallest value to the highest or the maximum value, no? So the formula of the range is equals to maximum data entry minus the minimum data entry. It simply tells us unsa kalapda ang data set.
No, unsa kalapda ang iyang range of values. Deviation. The deviation of any entry X in a population dataset is the difference between the entry of the mean of the dataset. We have the deviation of X is equals to X minus the mean. So, unsay meaning ana? Kung imong tan-awon ang formula, kay klaro kay sa formula. It simply means that ang deviation will tell us the distance of a single dataset from the mean. Meaning to say, unsa siya kalayo gikan sa center, kay ang mean is the center man. So, ang deviation karon is the distance of that specific data set gikan sa center, gikan sa mean. Munang diri sa example, if we have a mean of 61, no? 61 man ang ato ang mean. So muni ang iyahang mga deviation, meaning to say ingani siya kalayo gikan sa tunga-tunga, gikan sa center. Then we also have variance and standard deviation is as part of the measures of variation. The variance of the population data set of n entries is the population variance, which is equals to sigma, squared of the sigma is equals to the summation of x minus the mean squared. Okay. Meanwhile, the population standard deviation of a population data set of n entries is the square root of the population variance. Okay, unsa ning standard deviation? Unsa pud ning, di ba atong gi-define ganiha unsa ang variance? Ay unsa ang deviation? Ug unsa ang standard deviation? So ang standard deviation is the common distance kay naibal-an na to ganiha nga ang deviation is the distance of a score, no? Naibal-an na to ganiha nga ang deviation is the distance of the score from the mean. Meanwhile, since square root man ang standard deviation, square root siya and the summation of the deviation, it simply implies that the population standard deviation is the average distance of among all the scores in the dataset from the center. Kumbaga, ilahang common distance, no? Ang value sa population standard deviation is the common distance of the scores from the center, which is the mean. So, ingana ko na to siya pagsabot. So, para makuha na to ang standard deviation, mo gamit lang tani nga formula. So, kwaon lang na to ang deviation, nara. Kwaon na to ang deviation, isum up na to ang, squared na to ang deviation, nara, kaning step number 3. Pagka-square na to sa division, isum na to, i-add na to sila tanan, pag-add, i-divided by pila ka buok sila, scores in the dataset. Then, kwaon lang na to ang square root. So, the result of that is the standard deviation, which is the standard distance among all the scores towards the center. Okay, so muna ang example. No? Anyways, dili lang na ko kayo ipakita tanan. That's because we are dealing with kuan man god Python to work with the standard deviation. Pero ang ako lang diri is that nakasabot mo unsay gamit sa standard deviation ug nakasabot pud mo unsa nang deviation. So again, the deviation is the distance of the score from the mean, and the standard deviation is the average distance, no? Average distance of the scores sa tanan nga mga scores sa iyahang mean, no? Okay. So proceed ta sa empirical rule, no? Sa empirical rule. So when you talk about bell shape, pag bell shape gani ang data, no? Pag ang symmetric gani ang data shape, ang data, natay ginatawag og empirical rule. Unsay naa sa empirical rule? About 68% of the data lie within one standard deviation. And about 95% of the data lie without the second standard deviation o 2SD. And about 99.7 of the data lie within 3 standard deviation or 3SD. Ano na meaning ana? So, by definition, sa pag bell shape ng data set,
34, kung kumuni nga to ang tunga-tunga, 68% of the data daw naa within 34 and 34, no, which is 68, no? So 68% daw sa dataset nasulod sa first standard deviation. 95% considering the first standard deviation, 95% is nasulod within the two standard deviation, apil na ana ang 68%. And 99.7% within the third standard deviation kani. Pero sir, nalagyan na apil na sa gilid. Yes, normal na siya, no? So this will happen if symmetric siya, symmetric ang iyang shape. Now what if dili symmetric ang iyang shape, no? So this is the way how are we going to compute. So pag dili gani symmetric ang iyang shape, we will use the Chebyshev's theorem, no? Chebyshev's theorem. So magamit na to ang Chebyshev's theorem pag positively skewed, negatively skewed siya. Pero pag symmetric siya, nga to ang gamiton is the empirical rule. Now, proceed ka sa measures of position. So, the measures of position tells us the position of the data set. Aha siya na belong. No? So, one way to identify the measures of position is through quartiles. We have 3 quartiles, no? Tulo ka quartiles ang ato ang paggrupo. We have Q1, Q2, and Q3. Wala ra bag nahitaboan na isgi. Ang data set imo lang gi-divided by into 4. 1, 2, 3, 4. Gibahin na nimo upat kabahinan. Then the first half, the first boundary is the Q1, the second boundary is the Q2, and the third boundary is Q3. Now, if the measures of variation tells us, it talks about the mean, no? Ang mean ang iyang pinaka-basis atong sa measures of variation. The measures of position, it talks about the median, no? The median. Kano man gina-arrange mo gud ni dire. So Q1 is the median of the data below Q2. Tunga-tunga daw siya sa data below Q2. Ang median man gyud is the Q2. Pero kung kuhaon pa nato ang median below Q2, Q1 ang value ana. If kuhaon po nato ang median above Q2, Q3 ang ato ang makuha. So paunsa? So assume nga mo ni ang scores, available scores, no? Natay mga scores, ang buhaton nimo i-arrange lang siya. Pag-arrange nimo, kuhaon nimo ang tunga-tunga. So ang atong tunga-tunga is ang 43, so we have Q2. Then ang below sa 43, kuhaon po nato ang tunga-tunga, mo natay Q1. Above sa 43, kuhaon po nato ang tunga-tunga, natay Q3, no? So about 1/4 of the students scores 37 or less, about 1/2 of the students scores 48 or less. This is the interpretation of the data set. Then we also have the fractiles and percentiles. We have fractiles, percentiles, and deciles. Can we talk about measures of position? Natay quartiles, fractiles, percentiles, and deciles, no? So sa fractiles, gi-divide na to ang data into partitions. Sa percentiles, gi-divide na to ang data into 100 equal parts. 100 equal parts. Sa decile, gi-divide na to ang data into 10 data parts, into 10 parts, mo ko lainan. Ang quartile man gud, gi-divide na to siya into 3, no? 3. Actually 4 gid ang quartile, pero ang ato ang division is na mo siyang Q1, Q2, Q3. Pero ang yang division ana is 4 gid nga divisions mo ng quartile. Okay. One way also is the z-score. To identify the position is the z-score. And it's not the position, but to identify to describe, no? To describe the data is to identify the z-score. The standard score or the z-score represents the number of standard deviation that a data value x falls from the mean. No? Pila daw ka standard deviations that a data value x falls from the mean. Muna ang sa z-score. So para makuha na to ang z-score, mura na ang formula nga itong gigamit. Z is equals to value minus mean divided by standard deviation. No? So we have an example for this. So dili na lang na ako ikuan. So for manual computation, so ingani lang, identify lang the mean, identify the standard deviation, and identify the x value. So diri sa z-score, diri niyo ma-identify kung aha na belong na standard deviation ang imong score. For example, this one. No? So, assume ta nga ang ato ang mean is 78, ang ato ang standard deviation is 7, ang ato ang data nga gustong hibalaan kung aha siya dapit na belong is 85. Upon solving, nakita nato nga 1.0 siya, which means that ang score is nahulog siya, na-appeal siya sa first standard deviation, so 1 SD siya nahulog. No? Diri pod,
kung makuha nato siya 1.4 standard deviation lower than the mean. So negative man siya. So yan tag negative man siya munang lower than the mean. So nabilong siya sa 1.4 standard deviation. So dire ang nahitabo dire 78 ang ato ang mean, ang ato ang score 78 nag-0 siya. Which means that the data is actually the mean, within the mean. Now again, the z-score will tell us unsa siya kalayo from the unsa ang iyahang current position sa imong data set with regards to the mean. Okay. Question. Dali kayo no, gidali ra kay ni sir. Pangutana. Pasensya na mga banha kasi tanan akong background tungod kay nara ko sa boarding house. Pangutana. Play pangutana. Okay, so since walay pangutana, proceed ka sa coding. Munang wala kay nako gipakadak-an ang scores, no? Wala kay nako gipakadak-an to ganitong manual computation tungod kay naidali nga pamaagi unsa una pag-solve. Okay, so we have here muni ang code nga akong gibuhat to solve for kanilang siya ang score nako ako nang gihatagdaan mo na ang score, no? Pero natay mga pamaagi ani ha, kung ang imong score is naa sa imong CSV, nasa file nimo sa CSV, ayaw pud gamitan ni nga style kani nga code. Okay, mawindang ra ba dayon mo, mingon ra ba dayon mo dili ka padagan, ingnon ra ba dayon pasangin lang ra ba dayon ng code, mingon ra ba dayon Sir, ang imong code dili mo dagan na ay sayop. Wow, no? So ang ako adyong code mo na ay sayop, no? Dili ba pwede nga ang inyo ha kamo lang pud wala mo nag-explore? Di ka mawindang ang inon sir na daw sayop ang imong code. Wow. Ni pagkahuman name ra dayto sa ilahang code mo na sayop. Yahak. But anyways, kani akong gihatag is nag-create lang kog array, pero ang inyong buhaton ani pwede man mo makagamit kung ang inyong dataset is naa sa sulod sa kuan. Ang inyong dataset is naa sa CSV. So ang imong buhaton is mag-create gyud kag file, no? Mag-create kag data frame nga mokuha og data gikan sa CSV. Pag kuha na nimo og data dito sa CSV, sulod nimo siya sa data frame, ay na ka maka-proceed og computation. Now dire we use duha ka library, we use the NumPy library and we use the SciPy library, including the statistics library from the SciPy. So dali ra siya. No, from the scores, kuhaon ra nato ang measures of central tendency using NumPy and statistics nga library, kanira nga code. No, kanira silang tulo. To identify po the variance and the standard deviation, kanira pod, we use the statistics library. No? Ang score is the array. Muni ang data frame nimo. Array siya or data frame nimo nga naa dito ang imong score. Then, we can also identify the skewness. Then, ma-identify po nato ang 75 and 25 percentile, P1, P2, and P3. Makuha po nato ang quartile.
quartile nganong 10, the 10 kay atong scores ani if not mistaken pulo ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ang tunga-tunga. 20 day ni siya munang 10, no? Quartile sa tunga-tunga, quartile below sa tunga-tunga, above sa tunga-tunga, quartile below sa tunga-tunga. Then we also have the z-score, no? Using the stats ng library, then giprint lang. So basically, mura ni ang result, no? So the mean is 78.45, the median is 77.5, the mode is 69. Skewness niya is negative 1.2, which means that negatively skewed siya, no? Skewed to the right, negatively skewed siya. Then the z-score, daghan kay tag z-score nga gihatag niya. No, pero actually isa ra ang z-score ani, daghan na kay siya gihatag. Okay, nung z-score ani nganong daghan din ning z-score ani ha. Okay. Okay. Daghan siya z-score tungod kay amang guning gipanguha ni tanan nga daghan siya z-score. Take note that the z-score is the distance of the data set from the center. Manang daghan kay siya common distance. No? So ingani ra siya, dali ra kaayo makuha ang descriptive statistics. No? Descriptive statistics. Okay. So aside from the descriptive statistics, diri sa module nga ako ang gikuha is gidiscuss po diri ang measures of association between two variables, no? Unsa ning measures of association? The measures of association tells us how the first variable is related with the second variable, no? Unsa ba ka related ang first variable with the second variable? For example, this one. Unsa ka related ang x variable with the y variable? Kung musaka ba ang x variable, musaka ba pud ang y variable or vice versa? Musaka ang x variable or mubaba ang y variable? Ana siya, no? That talks about the association, the relationship between the two variables. So one way para may bala nato ang association niya is through graph, no? Scatter plot. Pero pamaagi na ito mahibala ng yung association, degree of association is by computing the covariance. No, covariance. So, and another way also to identify the association is by having the correlation coefficient. So, dire natay correlation coefficient, no? Covariance matrix. Okay. So there is a covariance, it talks about the degree of association by means of quadrant, no? By means of quadrant. Okay, there is a person correlation coefficient. It talks about how related ang data set. No, mo yang formula kani. Pero we will not talk about this formula. Meanwhile, ang atong tanawon is paunsa nato siya i-interpret. This is how we're going to interpret the correlation coefficient. So, naa siya negative and positive. The closer we are to 1, the more linear is the relationship, the stronger is the relationship, which means that negative 1, perfect downhill. So, perfect downhill. Kung negative siya, which implies that musaka ang isa ka variable, ang variable A, mubaba ang variable B. No? Perfect siya, perfect 1. So, pag 0.7, strong downhill, strong negative siya. Pag 0.5, moderate negative siya. Pag 0.3, weak. No? Hinay ang iyang relationship. Pag 0, no relationship nga nakita among two variables. Same with the positive values also. If 0.3 positive, weak ang iyang pagka-positive. Pag 0.5, moderate ang iyang pagka-positive. Pag 0.7, strong ang iyang pagka-positive. Ang 1, kay mo magyunay perfect. Perfect ang iyang positive correlation, linear relationship.
So let's try to have this example. Kani. So let's assume nga natay duha ka data set, data 1 and data 2. Let's try to test whether naabay relationship ang duha. No? So, ang covariance matrix nagpakita nga na siya strong relationship, no? Pero ang ako ang ginatan-aw diri gid class is the person correlation, which is 0.965. Kung atong tan-aw ng interpretation niya diri sa 0.965 na siya sa strong, no? Strong perfect correlation, almost perfect yun siya. Pero considered din siya strong perfect correlation, strong perfect positive. Which implies that, unsay meaning ani, nga result. Which implies that, kung musaka ang data 1, musaka pud ang data 2. Kung mo increase ang value sa data 1, mo increase pud ang value sa data 2. Ano man siya. No, muna itong bantayan ra ha. Pag positive ang iyang result sa correlation, data 1, data 2, data 1, data 1, data 1, data 1, data 2, data 1, data 2, data 1. Lagi. This is 15 and 77.5. Okay, so balik ta dire. Which means that, kani, strong man ang iyang positive relationship. So, which means that kung ma-increase ang data 1, ang value sa data 1, ma-increase po ang value sa data 2. So, these are the descriptive, no, measures of descriptive measures. So, apil na diri ang measures of association. No, measures of association. Dito lang ganiha, wala na ko giapil ang measures of association sa kuang slide. Kaya actually, correlation naman ginunta ng measures of association. Giapil man sa akong kauban. So, ako na lang pong gidiscuss. Wala na lang po ko ga-discuss og measures of association sa later parts sa ato ang module. Okay? So, question. Wait, mag-CRs ako. Okay, pangutana. Hello? O, Suarez, pangutana. Wajay, mga laki na nulod. Wala na, sir. Sure? Sure ka, Suarez? Sir, kani ba, sir? Kani bitaw, pagbutang bitaw ni mo, sir, sa data 1 ug 2, di ba dapat ni siya, sir, magbuhat baka og CSV? Para Dili, ang sir. nitabuan ni, supposedly gid unta, ang atong ginabuhat is CSV siya, di ba? So diri ang akong gibuhat, wala na ko nag-CSV kay nga dugay naman kog encode pa sa CSV. Ako lang gipakita diri nga pwede pud data makabuhat og data nga wala gikan sa CSV, directly siya encode. Pero ang inyong activity sunod, ang inyong kanang mga activity nato is CSV na ninyo or maanad mo gamit og CSV. In reality man kung CSV man gyud ang data ginabutangan. Sige. No, Mao to, sir. Kani ang metabuan ni usa ra ni ka column. Yes. Usa ni ka column. Ang column title ani data 1. Kani pod usa pod di ka column, ang column title niya is data 2. Imo ra ding kwaon ang data. Katong sa ibabaw, katong una, sir, single column ba to siya, sir, no? Yes, single column ra to kani, single column ra ni. Kana isa ra man siya ka grupo. Pero ang iyang column title is score. Parehason lang dayon ninyo ani ato ang gibuhat nga
Kajut lang ha. Mag-open sa kog lain. Statistics in computing. Naramag ko sa boarding house na klase kay kabalo na kagihilantan ko na COVID na noon ang na COVID na guro ko ani. Pero di na siya COVID kay kuan man. Kung ko giubo. So pareho ra ani. Ingani, kwaon lang dahil nimo. So kung isa siya ka column sa imong data1.csv, na kay usa ka column dito nga ang column name, ang column header is score. So ingani ra score. No, df ang ngalan sa column header dayon data1 or score. Then kung naa po kay duha ka book data set dito sa imong column, ano to duha diri? Nara. So pwede po nimo makuha ang duha. Nara. No? Makuha nimo ang duha ka value. Then ma-solve na din nimo ang correlation. No, nara duha ka data oh. Data 1 ug data 2 ganin ako ah. Data 1 and data 2. Makuha nimo siya dito. Study lang ang code. Kaya actually, pang utro-utro lang ako gamay ang code para lang pod nga napod mo idea ba pa sa siya, nga nung naiwan ana na siya, then mag-explore po dayon mo. Kaya basig wala ra po dayon mo. So, di mo ra ang inyong code, agoy. Inon mo si Jules. Manguta na, sir, di mo dagan imong code, yung silada. Pasangin lang inon ang code, nga di mo dagan. Okay, so, unsay pa'y pangutana? Wala na? MJ? Wala na sir kato ha sir akong gi-clarify unsa ang pagbutang. Okay, now we will back to sa atoang discussion regarding sa inyong research project. So, how are you now sa inyong research project, MJ? Gaon sa pa ko sir kanang nag-study pa ko tong ubang mga related bitaw sir kay most sa mga studies sir na ako'y nakitaan sa gawas man dili kaayo diri sa Philippines. Okay raman na. Okay raman sa gawas. Kung mag-study na sa Pilipinas, kay gamay ra kay mga ga-work with data science diri sa Pilipinas. Human sir, ang methodology ba niya sir? Di ba maghatag related studies ato 1 or 2 depende sa ato kung pwede. Human ang ilahang methodology man sir dili man gud sir halos magparehas. Pwede ra na siya? Di gyud kana yung methods ang methodology man gud paunsa man gud na ninyo gigamit ay paunsa ninyo gisol ay paunsa ninyo gi-realize ang inyong project. So kung unsa inyong gigamit, mura pud inyong i-follow, inyong i-describe dito sa inyong methodology, dili kay mangupya mo sa ilaha. Pwede ba ka mangupya sa ilaha pero kung lahi day inyong pamaagi, lahi pud ang ilaha, so ang inyong pamaagi mo inyong i-follow. Basta ang dataset adto undergo to siya cleaning kay kato kung gihatag nimo nga dataset, gi-clean man to nako kay ang dataset kung gikan sa DOH man gud, daghan kayog data. Daghan kay siya mga variables. So para ma-eliminate na ko tong ubang mga variables, nag-undergo kog data wrangling ang term ana. So gi-clean ako ang data nga ang mabiling nga data katurang data nga magamit sa ato ang analysis. So apil gyapon na sa imong i-describe sa imong methods. Then regarding the sa inyong Bustillo, di ba Bustillo pareho man pud mo. I think kamo may kauban nilang ko ano, nilang kasi kauban nimo Bustillo? Si answer si Badat ay si Pilapil og si Wansing. Oh, so since kauban mo, ang inyo di ay is Arima man to kung hatag sa inyo nga kuano, algorithm? Arima. Oh, Arima. Ang ilahan ni Lada man gud lang MJ, akong gihatag sa ilaha is convolutional LSTM. LSTM ang akong gihatag nilang MJ. So ang inyo same ra mo dataset nilang MJ pero kuan mo, Arima inyo Ako lang ipasa sa inyo ang kuan dataset din. Na Arima pud ang inyong Arima ang inyong gamiton. So study in advance ang Arima.
Then ako lang po ipasa siguro tong literature nga ako ang gipasa po nilang MJ kaya may mga study dito nga gagamit og Arima. Okay? Sige, sir. So Arima sir. inyo since kamo pamanggod may niuna pug lihok og naggrupo-grupo kay ang uban pamanggod nga grupo. So since kamo may nauna so tagaan na ta mo assign nga algorithm dinana po ang dataset para dili na mo makabuang og pinangita og dataset kato na lang nga dataset nga ginagamit ng MJ ang gamiton po ninyo. Ako na to ipasa later on ha. Ako pa tong kuanon pangitaon tong group chat namo nilang MJ. Then regarding po dai sa project nila ni mo bitaw nang gakuan ko atong nabalaka ko atong mga nigamit og image processing nga ilang research sa image processing kay wala ra ba sila dire. Ang nahitabo since wala sila dire, wala pa gid sila data na dili gyud ko nila problema na lang anang data nga magkapuliki na sila pagkatapusan. Kay kung nabantayan ninyo, ang duha ka grupo, grupo man tamo na ay naggrupo na ay nag-research sa statistics na ay nag-research sa image processing. Same ra mog data. Ang data sa statistics usara po na sila data, lain-lain lang sila algorithm. Ang data po sa image processing usara po na ilang data nga gamiton, pero lain-lain sila algorithm. Ana ra kong style para dili kay ma-stress ang uban. Wa man pud sila dire, so problema na nila din ako magkuan nila. Pero anyways, kung na sila data set, pwede na nila startan. So wala na mga pangutana. Hello, wala na pangutana. So ako na lang tong ikuan sa inyo ha, Bustilyo ha. I-message Ay, sir, MJ. wait lang. Yes. Sir, sa Yes. references bitaw, sir, nanglitan maka-choose ta sa ato ang research study. Okay ra tong references po nila, sir, ang ako tong ibutang sa katong sa paper. Pwede gyud kaayo, pero mas nindot ha nga dagan kay kag references, dili lang tong references nila, dagan pa pud kay kag ginabasa. Choppy. Pwede nga mo gamit kag daghang kag references. Katong references nga dili lang tong references nga gigamit sa imuhang study nga giganahan, pwede pud mo gamit po kag laing mga references kay the more the references the better man god. Oh, sir, kay naamanggoy uban nga studies related siya didto nga makuha na po uban nga murag dili kay siya magamit mo tong pili-pilian lang dito, sir, nga magamit jud sa mong studies. Yes, ana gyud, ana. Sir, thank Okay na? you. Okay na, sir. Okay, so regarding your activity for this this topic, itaon sa nako to ha. So kanira di inyong activity no, namoy manual computation, dayon manually compute and solve using Python the following problem. So meaning to say, mag-solve mo ani manual, pag mag-solve ninyo manual, napod mo code para ma-check whether your manual computation is correct with your code, no? Correct with the computation using a code. So kana lang siya, no? Now, isubmit ninyo in each of the scores, add the day of your birth para magkalain-lain mo tanan kay mahitabuan ni magkopyaan na lang manggod. No, ang activity para magkalain-lain mo tanan, so i-add ninyo aning scores, for example, kani nga score, i-add ang iyong day of birth. For example, ang iyong birthday is 12. So mag-add mo 12 sa kada usa ka score, ani. So 12 plus 53, 12 plus 56, 12 plus 61, so on and so forth. I-add ninyo. Ayhan ninyo solbo ning mean, median, mode, kanitanan. Same with this also, diri sa ubos, kani mag-add pod mo 12. Kung 12 ang inyong birthday. Then, ang inyong ipasa nga code sa quiz, you need to submit a photo of your solution para sa manual. Then, a computation and a collab, manual computation rather, photo of your manual computation and then a collab notebook. So, sa collab notebook ninyo, no, inyo na siyang isubmit using the following code. Prog underscore your last name underscore your birth date. Ano birth date ni siya ha? Prog underscore your last name underscore your birth date. So your birth date. Okay? So again, ang program is prog underscore your last name underscore your birth date. Tingnan eh. Ang template sa program nga inyong ipasa sa ako. Okay na? Walay follow-up question? Sir. Yes. Katong sa given nimo, sir, Yes. nga isolve, di ba gayon man ka, sir,
pananglitan 12. So to sir pagbutang magbutang rag isa ka 12 or kada isa ana butangan og 12. Kada Wala. isa ana ada nimo 12. Then aya nimo i-solve ang iyahang ano. For example, kanang 53, ada nimo nag 12, kay 12 man imong birthday. Ada mo 12, kanang 56, ada nimo 12. Tanan gyud na niya ada og 12. Dayon katuyang result adto, mo din ito imong solbon para makuha ang kuhaon din nimo ang mean adto, median ug mode kani, padayon din kaani. Kaya may tabungan Sige. gud gaad lang kog para dili mo magkopya na kay lain-lain mo birthday gyud. Sige sir. Okay? So dali ra na siya. The code is given. The code is given and the solution ang manual computations tapo diha sa to ang kuan module. Okay, wala na pangutana. Kung wala na pangutana, so dismiss na ang ato ang class. Okay, bye-bye. Keep safe everyone.